Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day. Okay, so as per requested, the last time we on the part 1 of significant of homework. Okay, so today we're gonna learn about the significant of homework which is in part 2. So, by the way, the subtopic we will cover on the chapter 1 which is on the part 2, types and material used for formwork in construction materials and advantages and disadvantages for each design formwork. Right. So by the types and material used for formwork in construction material is generally made from four material which is wood, metal, earth and fiber, and sometimes with additional material which is include nails, bolts, screw, form ties, anchor and other accessories. Right. So for the formwork material, among the properties, okay, maksudnya antara ciri-ciri formwork yang terbaik adalah yang pertama, first one is adequate strength, and then adequate rigidity, and include the surface smoothness where is required, and then it is economy in terms of considering initial cost and number of users. So for the first one is wood. Okay, wood is widely used for many for construction, as you know, and can be classified as hardwood and softwood. So what's mean by hardwood? Okay, hardwood have a broad leaf such as oak, maples, and basswood, which is softwood needles-like leaf such as pines, cedar, and firs. Okay, so for the softwood are most commonly used in construction of formwork. It should be noted that the names of hardwood and softwood given no indication of the hardness or the softness of the formwork. So maksudnya hardwood dan juga softwood ni dia bukanlah jenis kayu keras dan juga kayu lembut. Cuma yang membezakan ni adalah daripada segi kegunaan kayu tu sendiri. Alright. So daripada segi plywood, okay, apakah yang dikatakan oleh plywood? Okay, most plywood panel are made of from softwood and ada dia punya particle grain is ply is laid at right angle to the adjacent pieces ataupun daripada segi susunan dia, dan juga proses ini akan membuatkan kita punya plywood tu dia lebih kuat lah dan juga reduce shrinkage and swelling. So daripada segi size dan sebagainya, okay, dia sesuai lah digunakan untuk material ataupun untuk kegunaan yang biasa. Dan daripada segi sizing dia, selalu yang kita jumpa adalah 4 hingga ke 8 kaki ataupun 4 kali 8 kaki. So yang keduanya adalah plyform. Okay, plyform ni adalah plywood produce ataupun plywood product specially made from concrete, and plywood are available in class 1 and class 2 where one is stronger than class 2. Okay, maksudnya dari kelas dia lah, kelas 1 dan juga kelas 2. Okay, plyform is exterior types plywood limited to certain species of wood and grains of veneer to ensure the high performance as a form material. Okay, so that one is the plyform, and the next one is lumber. Okay, so lumber is a formwork that is finished and all side is designed as surface for side ataupun dalam bahasa mudahnya S4S. Alright, so the cross-sectional dimension of lumber are designated by nominal size and available in length which are multiple of 2 feet with 18 feet as the common maximum length of the individual board. Okay, so that one is the lumber, and the next one is hardboard. Okay, what it means by hardboard, which is tempered hardboard is manufactured from wood particles that are impregnated with a special tempering liquid and then polymerized by baking. Okay, and the board which are available in large sheet have a hard smooth surface that produce a concrete which is relatively free of blemish free joint. So untuk hardboard ni, permukaan yang akan terhasil nanti, dia punya permukaan dia tu lebih licin berbanding dengan yang lain.
So seterusnya adalah daripada segi metal. Okay. Metal pula adalah yang digunakan untuk menambahkan kekuatan apabila pembinaan kita dibuat. Okay, duplicate at one more location. Okay. So mesti kita tahu metal adalah lebih mahal daripada kayu, tapi daripada segi ekonomi dia kalau kita guna dalam jangka masa yang panjang dia adalah lebih elok lah. Okay. And then steel form commonly for large unbroken surface such as retaining walls, tunnel, pavement, curbs and sidewalk. Okay. So dalam metal dia terbahagi lagi kepada steel. Okay. Yang pertama, two board types which is those that are prefabricated into standard panel size and shape, and those that are fabricated for special use. Okay. Yang kedua, dia provide adequate rigidity and strength. Sama ada dia boleh erected, disassemble, move and re-erected rapidly. For sure untuk provide suitable handling equipment untuk kawasan-kawasan yang besar. Okay. So macam saya cakap tadi, dia kalau digunakan lebih banyak kali, dia adalah lebih ekonomi dan juga smooth surface may be advantageous for some project. Okay. So seterusnya adalah daripada segi aluminium. Okay, aluminium ni seperti kita tahu dia lebih ringan berbanding dengan steel form. Okay, this is their primary advantage when compared with steel. Okay, sebabnya kekuatan aluminium in handling, dalam tension, dalam compression is less than the strength of the steel. Okay, where concrete can chemically attach aluminium, it is desirable to use aluminium alloys in resisting corrosion from the concrete. So seterusnya adalah support trusses fabricated with aluminium alloys have been effectively used for flying forms. Okay, these forms are lightweight and allow large length of deck form to be moved easily. Okay, dan seterusnya adalah daripada segi earth. Earth ni maksudnya tanah sendirilah. Okay, for subsurface construction, if the soil is stable enough to retain the desired concrete shape. So kalau kegunaan formwork tanah ni dia sesuai digunakan untuk tanah yang dah betul-betul padat dan juga kuat. Antara kebaikan dia adalah they require less wood construction and racing settling better than type of form. Okay. So selalunya digunakan untuk kawasan yang resilient to footing dan juga foundation. Dan antara kebaikan dia adalah permukaan dia tu akan jadi kasar. So kita punya tu akan sesuai untuk excavation lah, untuk earth. Alright. So the next one is adalah daripada fiber. So kalau fiber seperti yang kita tahu, okay, fiber ni senang nak ingat dia macam material yang ada pada boat. That one adalah fiber. Okay, fiber forms are prefabricated and are filled with waterproof cardboard and other fiber materials, which is successive layer of fiber are first glued together and then molded to the desired shape. Okay, so the next one is fiber form are ideal for round concrete, column and other application preform shape. Okay, so yang ini dia sesuai digunakan pada kawasan-kawasan yang berbentuk bulat ataupun bahan yang ataupun konkrit akan terhasil nanti tu adalah dalam bentuk bulat dan sebagainya lah. Okay. So kalau sebelum ni kita dah belajar jenis-jenis material untuk formwork. Okay, yang ni adalah bahan tambah saja yang berada di dalam formwork. So formwork tak boleh join antara satu sama lain jika tiada bahan tambah dia. So antara bahan tambah yang selalu kita common biasa yang kita nampak adalah paku lah. Okay. So paku ni yang selalunya digunakan dalam formwork ada 3 jenis. Okay, yang pertama dalam gambar ni adalah common nail. Okay, common nail ni dia punya kepala dia tebal sedikit. Okay, dan dia selalunya digunakan at the most phases of building construction. So dia digunakan untuk attach formwork member of panel for multiple use. Okay. Dan selalunya kalau kita guna paku ni, dia tidak dicabut balik lah untuk penggunaan yang seterusnya. So maksudnya dia terus permanent kat bahagian kayu ataupun komponen tersebut. Okay, seterusnya adalah box nail. Okay, which mean box nail has a thinner shank and head. Box nail is pulled more easily
and is used in box construction whenever there is a possibility of splitting the wood with a common nail. Okay, so kepala dia is a somewhat thinner and larger in diameter than the head of the common nail. Okay, dan seterusnya box nail are sometimes coated with special cement to give the better holding quality. So kepala dia tu ada special cement lah untuk dia holding quality dia lebih cantik. Okay, so dalam gambar yang tu itulah kepala dia, cuma dia sama je dengan common nail, cuma kepala tu berbentuk tipis sedikit. Okay, dan the next one adalah double headed nail, which is double headed nails are also known as duplex head. Okay, used in temporary construction such as form, works and scaffolding, dan juga dia boleh easy for removal. Okay, so it's convenient to pull out when stripping from where the nails will not project into the concrete. So untuk double headed nail ni dia sesuai digunakan pada kawasan yang untuk kita cabut dia lah. Okay, untuk kita cabut dia supaya dia lebih mudah. Alright. So seterusnya adalah daripada segi leg screw. Okay, daripada segi leg screw. So untuk leg screw, it is sometimes used with formwork, especially where heavy woods member are fastened together. Okay, so screw ni dia mostly permanent lah. Okay, dan seterusnya adalah leg screw is required for pre-bolt of the proper size and untuk kerja-kerja lightweight with a specific gravity less than 0.5. So maksudnya untuk kerja-kerja yang ringan ataupun kerja yang lebih berat. Okay, dan semasa kita pasang dia, lubricant should be used on the leg screw or in the leg hole to facilitate insertion and prevent damage to the leg screw. And leg screw should be turned and not driven into the wood. So kita tak boleh paku je, so kita kena skrukan dia lah. Kita guna screwdriver. Okay, dan the next one adalah foam tie. Okay, foam tie ni dia macam tali tapi dia berbuat daripada besi. So diikat antara satu sama lain. Okay, it is tied opposite from walls together so they do not shift or spread while the concrete is being placed. Okay, so the lower foam wall are tied together with wood cleat and nailed to the tops of the wall or to stake extending above the wall. So the higher foam walls are held together with metal tie. So yang ini yang paling kuat lah sebabnya dia punya working range tu antara 1000 hingga ke 50,000 pound. So dia tahan impact macam konkrit dan sebagainya. So dia adalah foam tie. So kita pergi ke the last subchapter iaitu kebaikan dan keburukan pada setiap designed formwork. So kalau kita guna untreated wood ataupun kayu yang tidak dirawat, okay, so daripada segi advantage dia lebih low lah daripada segi costing, daripada segi berat dia, daripada segi experience factor dia, okay. Tapi daripada segi disadvantage dia, permukaan yang akan terhasil tu dia akan sedikit kasar lah, okay, dan juga boleh digunakan hanya hingga 4 hingga ke 7 kali. So kegunaan dia tu kalau dia kasar, of course lah kita akan susahkan ataupun pekerja tu dia kena gosok dulu kita punya permukaan kayu tersebut. Okey, dan seterusnya untuk untreated plywood sama juga dengan untreated wood, dia punya konsep dia sama sahaja. Okey, macam dalam gambar yang itu, macam mana permukaan dia tu tidak rata. So that one lah dia punya punca dia. Okey. So dan seterusnya adalah coated plywood, which mean it will increase durability daripada segi kebaikan dia. Lepas tu dia menggunakan vinyl and water resistant glue surface dan juga epoxy paint boleh digunakan pada coated plywood. Tapi jika kita keburukan dia pula adalah of course lah daripada segi costing dia lebih mahal berbanding dengan yang lain. So bila kita sapu cat dan sebagainya, dia punya berat tu akan bertambah. Okey, dan seterusnya adalah daripada segi steel formwork. Okey, untuk steel formwork, it has very high reuse rate dan juga dia punya permukaan dia tu adalah lebih licin lah berbanding dengan yang lain-lain. Lepas tu dia sesuai digunakan untuk
simple wall dan juga cost dia daripada segi keburukan dia pula daripada segi costing of course lah still lebih mahal dan juga kalau steel tu permukaan ataupun ketebalan dia lebih berat, so that is mean the greater the weight. Okay, so daripada segi aluminium it is not as easy as damage as steel dan juga permukaan dia adalah assemble fast. Okay, dia cepat untuk kita pasang dia, tetapi daripada segi costing of course lah dia lebih mahal. Alright, so yang the last one adalah concrete itself as formwork or precast. Okay, so yang ini adalah komponen konkrit itu sendiri dijadikan sebagai formwork. So daripada segi keburukan dia adalah konkrit tu of course lah kita tahu dia berat kan. Okay, dan juga dia punya set timing before handling a factor dan juga kita kena pastikan dia dibina betul-betul for to resist normal load plus handling load. Okay, so kalau dalam gambar tu cement block are produced in steel form in their thousand in turn used to form complex and reinforced wall. Okay, dalam gambar tu dijadikan sebagai wall dan juga komponen tu ataupun beam tu sebagai formwork tu terus tuang konkrit saja. So jadilah sebuah satu komponen bangunan. Alright. Dan itu saja untuk sepanjang chapter 1 sama ada part 1 dan juga part 2. So sama ada dalam summary part 1 dan juga part 2 ni saya dah telah summarizekan. Yang pertama, formwork adalah temporary structure which mean give purpose is to provide support and containment for fresh concrete until it can support itself. Okay, daripada segi mold concrete into desired shape and size and control its position and alignment. So keseluruhannya ada 5 jenis-jenis type of formwork daripada segi beam, slab, column, foundation dan juga wall. So setakat itu saja untuk unit 1 ataupun chapter 1. Kita jumpa lagi untuk unit yang akan datang. So thank you and terima kasih and jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.